101 broadcasting live and direct. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maren trinkano khay trinkina bakka BK Network 101 una khibarum tingande khaylenki October qason tamundo tumunga sina mujunu pili tamundo kabu. Ibar nondi khabarna munanti Mama Kandeh akenya ndagongo ne dabari Islamic tanan ko kubenu gatu yaga jamane ke nogonga brambe gadi rakelo politiki nogonga. Kawarna mugo khibaru nga nanti EU ya na tampencende nya khibare nga kenga na breke be gati wawutu na kini Gambia jamane nga de. Kawarna mugo khibaru nga nanti abiyo Uganda rien joppa jamane nga kenga ni maiden flights brambe Thomas Cook abiyo nga kenga tarni jamane kedi. Kawarna mugo khibaru nga nanti Edward Singate agatawe TRRC jomme na nga lenki ko tangare. Kawarna mugo khibaru nga nanti Binta Nyabali agar digamu be ko TRRC kede ida warnanti kenni digame kebe gatu politiki nyaga halle. Kawarna mugo khibaru ndi nanti PPP kunyanda khibaru mbangandi kebe ganya sababu nga igada barom pakatinga igada kahu. Kudo khibaru tanan lenki khana kunya mukuna ngiri BK Network 101 kado khari nyeni Muhammad Juara aka manager ga khadangani Espagne tarendi BK Network warni khadangani YouTube ngado Facebook kharawa wala do battenga nonga Brambe khagana sahanongani BK Network 101 o trinkanda nan chun warni kabada wonodi o warni nya chundo jurambo gumedi khadangani. BK Network 101 broadcasting live and direct. Kanan kekebe ga kahonkane agani Gambia Democratic Congress abegani Mama Kandeh akenya ndagongo ndi khote ndabar dina kanan ko ngananti brambe gira kello no politiki nogonga atiga mamulisu iwanyana soro ndangani khonno nga jamane ke nogondi de ara keko inanti ara keko brambe aga hisopota nunga gatiga munu kundangani brambe igara gemeda bari Baobab Hotelia kandera ko inanti kebe ga ko ku jamane ke kanan ko beno ga yamarantenga dinan qibare nga gatini dangani Supreme Islamic Council brambe ga buguna ndagana nda kata soronga jamane ke nogonga ni jamane ke sutera khibaren kama kenga jongene nanti wa baron pakatin kapa kenga telemasino karagi ara ko nanti keni khubara kebe gatu gella ganani kunga Kenya dabarni inat nanti kendi ikumpaga da dunya khonno nyai Gambere mundangani igala kebe kharabaka khibaru nogonga kenni kenanti anako kude ikungala hi baronya de mana puraga katunu dallana tunka nga mobe jamane kedi kandeda kenko kandeda ke gonanti yerro baronga khalisinkin imam nunga purkuna ndaga jamane nogonga nasoron khibari sinon karagi khibare nga wala sinon chiki atankawa jokini khibaru nya golle nga kubenu gaho leptani nunga manke bagasi nu benu ya leptano nogondi ado khadi amma nya sere kebe kata kenga mulatani du dallandi tunkanyi gaho nga kundu nyai ada ko inanti kusoro da ke golle nga de awanya na sababu nga jamane lemu nga ga khonna kon kitakati karanga kandira ke ko brambe ado soronga da conference ko ren kita Baobab Hotelia kendi mozu kubenu gani Supreme Islamic Council ya kunkade brambe ga sage imam no ko ida digamunga idi khataba nanti kubenu gatu igala kunya kungi kundangani brambe gada gido ke trende ya ida keko nanti kun trenden ni keta idaga kya khanne kamma puruga katunu khairin chabatindi ni mobe jamana nogondi idaga digan kanu nyakini soronga anani kebe gatu wa gasron timbandini oga democratic kebe nogonga jamana ke nogonga anani soronga katunu kem fahamul mobe alaji Ali Mboj akengani khirse ya Banjul Muslim Elders ala keko press conferencing ala koy gadi nanti kedi kunyi menu jagali siria di ijigiran kutindi brambe igala koy nanti go ikunchi gina war nanti na politiki nya promote no jamane kedi atina ke hi khurandi siri soronga ina fahamu keni digan kanne kebe gatu ado tongo ngamarde ada koy nanti ikunga ikunni soro darontenye kube no gatu ikunga iwadula tonni bakka ku gollu nyange nga jamane ke no gondi ada koy gadi nanti kudigan kannu be sorobe no gatu yagala ku ko en kawayna lini yampay murde Cerno Aliou Maska akengan imam ratib nga Banjul ada koy nanti keni foy kebe gatu ikunga ga sikina warnanti nan jokkido ke battenga sine suya puri ga katuno khairi nga ga ken konno soronga ngani mobe soronga jokkido do khairi nyange nga jamane noonga bawali khairi nga nakitiani kana daga na katunya na jamane ngollendi ati fonnan kayunga ikunnan kawana warado tabattu nyai kubenu gatu soronga mafahamiye kitino nga tabattu benu gatu anani dina ke gado kharamundi kunna qur'ana ke gado kharamundi kunya bawani Kenya na tenko elitini jamane noonga imam kada akendo Mamadou Lamine Touré kengani president nga Supreme Islamic Council isura kumenu digandambo ko brake noonga de. You
listening to BK Network 101, broadcasting live and direct. European Union i ambassador kebe gani Attila Lajos ada koinanti na khibaru mbangandi na koinanti EU de ikumma Gambia promise ke ananti what donation inkini ya kebe gatele billion kamona ati tankarage million de iron nonga ati bawani keni fo kebe gatu Brambe Gambia gadaga European Union ku jamane ngai gada meeting ke be kitano ngani gabe ga boguna nyina ndabar nanti mi gada kenkini Gambia ya ka hetikia nanti na khalisinu ku kinni Gambia nanya khalisim mande bawani kuni khibaru ke be gatu igala hina bangandi den ndabari kamma nanyi soronni fahamu Mr. Lajos da kenko Brambe gada press conference ndabari Ocean Bay Hotel Daruya ada koy nanti jaman gabe kubenu gatu kunya gada Gambia nyina nanti wade mande kinya na Gambia ko nga ke khibara no nga ati nga agabangabe iga kebe dabarne ahayto nanti anyana khalisi manyega kinni Gambia EU kenjate ngai kunye meno siginanti wa demanden kinni Gambia kebe gatelema kamosi kitandume ado milionu karagi ero nogonga kebe gatu iga kenkinni Gambia khahunga de ka kendi mo su kenya na gelaga nani Gambia kada sharti khannu yegonu timmanne kubeno gatu iga ternati kunye bawani ke khalisi khabaka Europe sagale tugano nyama puru iga kinni Gambia ara ko nanti kebe gani tan kamokusi kitankarage ndo milionu tumme ero nogonga kenni contract nya kebe gatu gara warnanti Gambia gara project nubeno kita puru jamana ke kana daga nangani kun kaga de manenda barni ken karai ara ko nanti ku khalisinu kunno a heto nanti da sukini Gambia hakati bana bari ina ku khalisinu kinni Gambia ya kebe gatelema sinangu junum pili tampille ado tampille no banenga kawai gara joppa na kini nden joppa sino siki halendi ara ko nanti Kenya Brambe gara warnanti jamana ke hakati be manchakunda khaseke be ganyere igama fofo to jamana ke sinonga ikun kara war kunu yananti na hampo khorenga puriga katunu jamana ke de mana mogobe anani madaga khenu mogoya kebe gatu aganta sirri jamana ke ya ada ado gadi e wakali sinu kinni jamana nga Brambe gana sharti ni gonu timanda kundi kebe gago tangem polla kenga Attila Lajos da ko nanti Kenya sababu ngai mesa har tangem polla kenga lenki kodanga ida soro kita kubenu gatu kunya ga golini dingira ke ya minister nunchigi puru kubenu gatu yaga jamana tangara jamana ke noonga ado digamu khibarun kamma kebe gatu Kenya gani ekomi kha khibarunga puru kunka ga katunu igolen tagani mobe jamana ke gella ganani tangem po khore ngaro jamana ke Brambe anna wari kunka na katu jamana ke walla kem pakati Kengana dangis golnyangano benuga Gambia Tourism Board teneke kotanga nelenga ikunyanda gemundindenya mukununga kunga giri jaman palle ijatenga telema kame adota nawate do bane ila ko nanti kuni mukuna kubeno gati yagarni torisa kunga jamane ke nogonga kube gatu yagani flights kebe gari jamane ke nogonga ayagani Corendon flight a Boeing 737 akenyanka jamane ke nogondi akota nyenangiri dingiranga kengani Amsterdam Holland jamane nogonga Brambe agari Gambia direct nga adot kamero tanawate do serebanali tourism ila ko nanti tourist nunga irigi no ngade iwanyana foi kebe gatu iga daga na lini jamane ke no ngasiri kebe gani board director general nga Abdoulaye Haidara Brambe alo sorota nanuga tawe brake kama kubenu gatu kunya gada atunchi brake kama nangiri GT Board African Adventure Stores ara koina ken director general Haidara ara koina nti Corendon airline kende awanyana fly awanyana abio kebe gata garni ko en no ngondi tanuna gati jamane ke no ngondi ara koina nti ken foi kebe gatu aga irwa nen dabar nisiri tourism lienga a jamane ke no ngondi ara koina nti kebe gate lema tankarage ado flight bane iwa ken dabar ni ko yesu no ngonga anani avion company menu gatu yagarni jamane ke digeli tourism kibarenga Aida Jeng akengani Director of Tourism International Adam Anjay Director of Marketing GD Board Adolen Cell of African Adventures ikunjura jikempo khoren kitano wananti irigi tourisingade fwani kebe gatu aganya na timogonga You are listening to BK Network
Network 101, broadcasting live and direct. Kengana dangi Edward Singate akengani Vice Chairman Khasenga kaho kebe gatini dangani AFPRC Brambe kumancha kundangari jamane kenogonga akeng Edward Singate akenya ndaga TRRC ya lenki kodanga kega nyata hananga akaga tawe berake kama Edward Singate akenya ni sere sikandi begatu agatawe Truth Reconciliation and Reparation Commission igati ni TRRC Brambe sana sabaldo Yankuba Ture kunya gada sama berake kama kusorosu igatawe berake kama Yankuba Ture kembara diga munu bara ko inanti luwa wa blue ambukino akebe gadi kunkaba diga munu khibaru benu ganya sine ngujune kamon kabitan kabendo nakatonga nandaga wara sine ngujune kamon kabitan kabendo tumunga atikenda ngani kede inta diga munu ken tubara nogonga akenga ni sere akebegatu akhaga yankabaka AFPRC maren nogonga Brambe captain Khasenga kenga nyino nganaga ni Yahya AJJ Jamme akendo sana sabaldo ex captain kenga ni Sadibu Haidara ado ex captain Yankuba Ture kusuni sura kubegatu yagada manchakunda ngirindi jamana kenogonga kenga ni PPP manchakunda nga Brambe gada kudeta nabari Julai Kasonga sine ngujune kamon kabitan kabeno nakatonga President Kase Jamme akenga kemba leranya chairman ngai gada kaho kesiginde agani AFPRC kengani Armed Forces Provisional Ruling Council sana sabali akenya vice chairman nga aken Singate akelli mare minister Mpola Kenya ikenonga si khasustume halle Brambe kudeta kegadangi Singate ara koinanti kebegani vice chairman kengani sana sabali kenga aribogu kemplace ya Brambe agara mulla na president Kaseke Jamme na kudeta bakka kemplace nogonga Singate kembala kellinya minister nga kebega mare tangem Mpola Kenya jamane kenogonga ni kemplace ya nogonga ma Brambe Jammenga agari akhata bakka manchakunda ke gollen nogonga kempalle aken Singate akhuzala manchakunda ke golle ngara kundu nyere Broadcasting live and direct. Esa damfa akengani politique nchereya aga demande ndabarni president Baroya anya sere kebega tagara diga munko nanti kebegani binta nyabali aga diga kandu benu ko TRRC ke kuni diga kandu ko benu gatu politique nyaga halle ara ko nanti Brambe ara akeminta nyabali gara ko nanti Adama Barodo Lamin Cham ikunya nyasre ga wuru bigadaga mabe Usenu Dabo kannonga Brambe kota kebega da kunsoro ragani arrest sinengu junum pilita mundo tumunga madam nyabalda ke ko TRRC nanti Mr Baro akenya sere kebegatu adio Lamin Cham iga wuru na mabe Brambe militaire nungari dabon kanga kenga ni UDP kanan kenga Brambe kumpakati gara kunyogono arrest kibare nga kenga jongi ni solo sande mpinga akenga Brambe akanyidiga munu Standard Newspaper ara koinanti Mr Damfa Brambe akanyidiga munu Standard Newspaper dangan ara koinanti kudiga kanuni hoy kubenu gatu ikega da warnanti politiki ngade kunyana halle bawani binta kammo khani akenga ga skatu simene president Barobane ado Mr Cham atimane kanya soro kutukutana no kubenu gatu kunya gani dabon kanno ondi kempakati atima akella hitini ya Barondo Lamin Cham kumbana nyi kendingira kempakati ati soro nan kawai mesa na Baron na warisiri bawona kota Baronga akenya nyasri akebegatu aga sako nanyi dabon kandi kenko te anai kem hinun kote ngani mobe kempakati damfada koinanti Baroro Cham ikumbara mamabe na nguru na mabe ara koinanti president Baro akenya nyasre mesa aga giri nandaga follake laga na sogo na koinanti khibara ke ga mobe ananya imbe ka katunu kala mobe UDP supporta nondo militaire no kunanga kenko tay dabom ka ke no gondide akenda fada keko ara koinanti binta nyabale ati ma ken arrest khayma dengi kotnga ati bawni soro kubenu gati gada kunya dengi kotnga gadi charge ti khibaru ngananti la luwa morondi ati kunya ni Aissatou Seydi Lili Bojang Sukay Dahaba Kadi Samate Fatmata Sara ado Ami Touré damfa gada koy mogobe damfa akenga ni supporta khore akadiga magana president Baro khibarenga ati binta nyabali gada diga mu benu ko Gambia kana kekeda ngani ati kuni khibaru kubenu gatu kunga masahade ati bawani Baronga serani kebe gatu sere sake nyagani ada koy nanti Baronga serani kebe gatu agada khaniebe kita UDP dangani ado agada sigrabe kiti dangani kenni fo sere sugaranta kempira gana angati nanga ken katanare ada koy nanti kemmo wani akem Baro agarina jamen ngaje
wotenga kebe gatu Kenya ganya jamane ke nogondi ada koy nanti ada jamen nganya hakati kebe gatu kembre jamane ke nogondi de hinunga inger nyange ni siri kempakati ati binta ado ku digamu ay kubenu gatu tagamulla nasronya ne gondi president baroya ado digame ke ga halle politiki mbana nanongani. Weekend Network 101, broadcasting live and direct. Kengana dangi kaho kebe gani PPP wala People's Progressive Party ikunya na digang kanum bagandi brambe sahanda na logon te kebe gani Papa Musa Njai aga digamu kenogonga na koy nanti ikunga brambe ga sigina warnanti President Baro anasino karaginya maren nogonga nanya manya sino siki ida Kenya ti dalilu nu nyede dalilu ko beno kaga tu iya sahante ngani bangante ngani siri kenda ngani letra kenogonga ida koy nanti ikum PPP executive ida gemu khanet na warnanti President Barode ananyi marene kebe gatelema sino sinengujunum pili tampilendo banenga iti bawni ak khibar ki gamobe anka mangana du trindi ku trindi nduya awakunno gondi yala kebe gaho khairin tenku nga jamane no nga fwani kebe gatu aga jamane na hanno gondi ba brembe president ngana yang kasino chikia wala sino karagi yang kawa Kenya nyana ati anka manna du trindi gadi nanti sinengujunum pili tamundo tumunga gada gemu khandu ku benu kita nanti wagoli ni khibaru benu kama yala kun kibaru suyare mbogu timo ngaba ati ankaman na du trindi gadi nanti president ngana yang kasasa ko khanya na president nga abate nga prusinon karage katunu timela mogobe ati kamo khano ga khalisinun kita pro ga katunu woten dabarni illa ganani president nga yang kana sino sikino gonya dide ati kenna ngani e kumpati kebe gani People's Progressive Party brambe kungala ku khibaru suwari gara kunchu cheki ida warnanti kendi kebe ga go wotenga de kenna kawanya na sinengu juno pili tampilendo bane nyai brambe agara koy nanti kenni mo sunanti ida warnanti president Barode an kawana ku khibaru khanya ma yerro sinengu junum pili tampilendo bane kengani na tangem polla kengana kenken dina sirondi anani kebe gatu gambian ko ngakatu no kontani ni isuga se wonoti ken tangega sirono mo be ada koy gadi nanti kebe gago jamane ke luambu ki ke ga dabarnenga kenni fo kebe gata gan kawanye mena yerro kem pakati yade ada koy gadi nanti kebe gani through reconciliation and reparation commission kunkana kati gollen dabarni ini gollu ku gaya ke bagandi yerro kem pakatiya ada koy gadi nanti kebe gatu aya gani civil service nukuya iga hataji kubenu ya puru telemoyen bolla kenkaranga anani ga katunu nonke munini mogobe siri anani kebe gago nambaranta ko na kariyenga manchakunda ngolu no ngai ga katunu kunkaya ke bagani mogobe ada koy gadi nanti puru na warnanti kebe gago berang kibaru nga jamane ke no ngai ga katunu kunju ya ke bagani mogobe na soromberanunga na telemoyen no ngai yerro sinangu juno pile tampile no bane ati president ke illa ya marni gadi nan daga nay sorongu tu manchakunda ngolle no nga an kawanya na soro ko benu ga tu golle ke tu agongi ma antaka wanyana bana kunu tanantina serewu tu naro palasia brambe akamanga kengolle tu aguganta maganga ara koy gadi nanti 3 years jotna kere e soro ko benu ga tu yaga mullana daga ni butti khayengo nanti president na nyanka igana daga police no mangi police nan ka permitting kinniya bari kun ka de police no gana permit be kinniya in kawa khempene kenya no nga purna war nanti tange nga kenna katunya na golle ke no ngondi sira nani khairin do temkuenga ngambere munchu nani kenno nga ati ikumpati kere ila faham sir nanti isa undenga igananti kebe gago ati kumpati ke sa undenga nanti ku haragi usuga na nyati mogonga kenga nyana foi kebe gato aga khairin do temkuenga ado sabatienga aga kencha gondini jamane ke nogonga anda war nanti election be gato kenya gan qawarini sina ngujunum pili tampile no bane aga katunya nati yem mogonga kebe gato asuga da kenya khanu. Broadcasting live and direct. Kwani khibarunga ogado benu kitaqadangani nangire bikena talk 101 khado khagnyani Muhammad Juwara aka manager aga khadangani Espagne tarendi bikena talk warni khadangani YouTube ngado Facebook khara wala do battenga brammi khagana saha bikena talk 101. You are listening to BK Network 101 broadcasting live and direct.